ହେଇଗଲା ଠିକ ଗାଡ଼ି ଏବେ देखो से डोजर हाय हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल कृष्णा लवली एक्सप्रेस। तो सांग मैंने आज हूँ माने मो बाबा जो मैंने बाबांकर पीसी झीर एंगेजमेंट तो से बाहर से आलुणी और कृष्णा बाहर से मामा बाहर कृष्णा भी बाहर से समस्त बाहर से मामा बाहर से बाहर बाबा बाहर से ये भी बाहर से कृष्णा जेज भी बाहर से समस्त जी कि माँ जीवनी माँ जीवनी मन दुख बाहर जीव बाहर जीव समस्ते जी बाहर घर कपट बंद कर देख तो मो धन आगुआ बाहर पड़ी मु भी बाहर साइली मैंने मोर रूम रो अवस्था देखु केमती सबू फपड़ा फपड़ी ओके बाय मुझे गला आपण मान सहित शेयर करबी। जाने क्यों बेगाने कोड़ी गाड़ी खराब हो गला अधघटारे कौन बजे तेल तो पड़ी स्टार्ट होनी बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स अधघटारे आम गाड़ी खराब हो गला तो भारी असुविधा में पड़गलु ए देखु कृष्णा ये छिड़ा गाड़ी खराब हो गला रेंच नहीं आस गाड़ी खराब हो से मोबिल केमे दे दे के जा बापा को नहीं तुम जा रही हाँ पला पला जे अध घंटा घंटा है ठिया तैयारी कले कभी होनी लोक मैंने भी केते क्या पचार टाइम केते देख हाँ गला ठीक गाड़ी एबे देखो से डोजर रेडी बाबा आगुआ पड़े जेहतु कम कथा से आगुआ पड़े डुगुल आसले मानो तुम बोलो मुझे जो भी है मजबूरियां मैं तेरे लिए कुछ तो करूं ये होने लगा मुझको जुनूं तुम मेरे कौन हो
बता दो कौन हो तुम मेरे कौन हो। ଟିକେ ପଳେଇଲନି କି? ଚାଲ ସବୁ ପୋଛା ପୋଛି ହେଇଥିଲା ବାଟଟା କୁଆସେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଅପାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଷ୍ଣା ଲଭଲି ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପିଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବାବା ଆସିକି ଆଗୁଆ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଜୟ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। କ୍ରିଷ୍ଣାର ଲଭଲିର ଏବେ ଥଣ୍ଡା ପିଉଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ପିଉଛୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପିଇ କେନ୍ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଆଉ ଲାଗୁଛି। ବାପା ପିଇଛନ୍ତି ଜି ଦେଖିଲ ବାଗ ଅଛି ଆଉ ନାଇଁ ଲଗଉନି ଆଉ ଏତେ ଡେରି କାହିଁ ହେଲା ଲାଗିଲା ଡୁଗୁଲ ଗଲେ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଇଲା ଆଗୁଆ ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ଝିଅ ଏଥର ଜୟ କରୁଛ ସବୁ କମ ବୟସରେ ପିଢୁଥିଲା ଛୋଟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏବେ ନାଲି ରେଡି ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ତ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ବୋଧେ ନା କେତେବେଳେ କଟିଲାଣି ଡିମ୍ ଅଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜବାଜ ଚାଲିଛି, ସଜବାଜ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଠେଇକି। ଇଏ ଆମ ଖୁଡ଼ି ହେବେ ଟି ଖୁଡ଼ି ତମର ଖୁଡ଼ି ମୋର ଅପା ହେବେ ଅପା। କ୍ରିଷ୍ଣା କୁ ହେଲା ସେଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ଏଠି ତା ଦାଦା ସହିତ ଖେଳୁଛି। ବାପା ସେଠି ବସିଛନ୍ତି। ହଉଛି ଆମ ଅପାର ଫଳଦେପଡ଼ା ଅପା। ନମସ୍କାର ଝିଟିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛି ହେଲେ ଆଉ ମୁଦି ଦେବୁ ଏଇ ସୁନାମୁଦି ସୁନାମୁଦି ଟାଇଟ୍ ହଉଛି ଏଇ ହାତକୁ ନା ଘରେ କୋଉ ହାତରେ କିଲୋ ମୁଦି ରଖିବ ସେ ମୁଦିଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁନା ମୁଦିଟା କେବଳ ଏଇ ହାତକୁ କୋଉ ହାତକୁ ମୁଁ କାହିଁ ତାହେଲେ ସୁନା ମୁଦି ନିର୍ବନ୍ଧ ମୁଦିଟା ଡାହାଣ ମୁଦି ନିର୍ବନ୍ଧ ଡାହାଣ ହାତରେ କୋଉଠି ଅଲଗା ଆଉ ନିର୍ବନ୍ଧ ଡାହାଣ ହାତରେ ନା ବାମ ହାତରେ ପିନ୍ଧିବ ନା ଏଲେ ତାହେଲେ ଦିଟା ମୁଦି ମୁଁ ଏଇ ହାତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ପିନ୍ଧିଲି ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇ ଠିକ କହୁଥିଲା ଆଉ ଦିଟା ବାହା କଣ ଦିଟା ମୁଦି ଏଇଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ଠିକ ଦିଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତି କ୍ରିଷ୍ଣା କେମିତି ଅଛି। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ଯାହା ରହିବ ଫୋନ କରିବ। ନାଇଁ ଭାଇ ଏମାନେ ସବୁ ଯିବେ पापुन दादा हरिका सेठी केक नहीं गले वे वहां से
चाललं बघ. ନା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ମୁଁ କହିଲି ଜଳିଖିଆ ଚକଟିକିରି ଖା ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଇବି ଚୁଡ଼ା ଚକଟା ଖାଇବେନି ଆଉ ଏତେବେଳେ ବାବା ଚୁଡ଼ା ଆଉ ଖାଇବେ ମନା କଲେ ଚକଟା ଚା ଦେଲୁନି ଚା ଦେବି ଚା 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 ଟିକେ କରିଦେବି କରିଦବୁ କରିନୁଟି ଆଉ ତୁ କର ନା ଥାଉ କର ନା ଥାଉ ଯା ବାବା फ्रेंड्स तू कहीं जाए तू है ना तू मामा हरी काम में जा चला चला जा जे जे का फल ले ले चला घर जा नहीं जीबू जदे से तो जीबू जा जा जीबू चल जा ये पापू दादा जाऊँ दादा जाऊँ ସେ ଆସନ୍ତୁ जिनल मु कोळ कई जगह का गांडी गलो रे आगे बोला